Bom dia, Sr. Rebal, bom dia, Dona Dourada. É uma questão de cumprimento de uma graça que alguém está lá em cima a controlar-nos, a ver. Eu me chamo Capitana Glória. Bordé à l'ouest et au sud par l'océan Atlantique, le Portugal est réputé pour ses poissons, emblème de la gastronomie du pays. Au restaurant de mon père à Montréal, on reçoit chaque semaine des arrivages de poissons fraîchement pêchés au Portugal très tôt le matin et livrés la journée même par avion. C'est depuis la municipalité de Peniche, sur la côte ouest du Portugal, que je suis partie en haute mer avec Pedro. Pedro pêche depuis l'âge de 14 ans et il est pêcheur professionnel depuis les 7 dernières années. Son art, la pêche à la ligne. Mas salvámos, aquilo é perigoso. A arte que nós fazemos, a arte de pesca, estamos a trabalhar no mar quente, onde o mar é mais oxigenado, onde há mais violência de mar. É aí que nós procuramos o peixe que queremos. Avec les petits crabes, on les met au bout de la canne à pêche. Pedro a appris la technique traditionnelle de la pêche à la ligne de son père, qui était aussi pêcheur. A cana da pesca, a pescar à cana, é diferente. Vamos na cana, vamos à procura com a sonda, vamos sondar o fundo e ali vamos ver que tipo de peixe é que vamos apanhar. Eu há 3 semanas acabei de salvar ali uma embarcação que se virou na Berlinga. La vie de pêcheur est si dangereuse que Pedro doit souvent sauver des bateaux qui dérivent. Pedro pêche le loup de mer, la dorade, le sargot et bien d'autres. Il dit qu'il pêche les meilleurs poissons du monde. Não tenho dúvidas. E o nosso é mesmo o melhor. Nós apanhamos, não temos redes, não temos nada. É apanhado com a cana, depois é tratado de uma forma diferente, mais ninguém trata o peixe. J'ai un peu mal au cœur. J'ai hâte que ma petite pilule fasse effet. À bord du bateau de pêche de Pedro, nous avons navigué jusqu'à l'archipel des Berlingas, une réserve naturelle qui est une véritable mine d'or pour les pêcheurs. Rares sont les pêcheurs qui réussissent à obtenir un permis pour y pêcher, mais ceux comme Pedro qui en obtiennent un peuvent dormir sur les îles de l'archipel et se lever aux aurores pour pêcher. É muito pequenino, mas é impecável para descansar. 1, 2, 3, 4. Je suis prête! Wow! C'est une belle grosse dorade bien en chair. Les poissons pêchés par Pedro ne seront jamais congelés. Ils sont délicatement posés sur la glace pour être transportés par avion le jour même. Ils sont ensuite exportés à travers le monde, entre autres au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Fresco, não é congelado, é fresca. No caso do meu pai, acho que foi mesmo, não era paixão, era trabalhar. Era o emprego dele, era ser pescador, não havia alternativa, então foi para a pesca. Eu diferente, eu é mesmo uma paixão pela pesca. É uma coisa que adoro muito, consegui juntar o útil ao agradável. É o pescar com o poder vender e ganhar o meu ordenado. Então, pois, é fascinante só. Todos os dias é uma coisa diferente. Quer o mar, quer a envolvência com a ilha, mesmo o mar arrebentar nas pedras. Aquilo todos os dias conseguimos apreciar o nascer do sol, o pôr do sol. É ali apreciar a natureza como ela é. É uma coisa extraordinária.